वेलकम टू कृष्ण ब्लॉग्स। आज मोर यूट्यूब रे सेकेंड दिन और सेकेंड ब्लॉग्स तो ब्लॉग्स मु भाभी कौन है सब कथा आपको कहबी कौन है मोर जून 8 परीक्षा जून 8 और 9 परीक्षा अच्छी एग्जाम अच्छी मु भाभी कि 30 दिन पर कंटिन्यू भल से पढ़ी आउ जमा डिस्ट्रैक्शन हेबिनी मोबाइल देखिनी और इंस्टाग्राम डिलीट करदेनी फेसबुक डिलीट करदेनी सब डिलीट करदेनी एमती नंबर फंबर सब डिलीट करदेनी पाठ पढ़ी गोटे दिन पढ़ी भल लगे द्वितीय दिन पढ़ी तापर द्वितीय दिन पढ़ुची इंस्टा गोटे मेसेज आसि मत मैंने खराब लगिला थाए कि मो राण गई मो मोबाइल इंस्टा फेसबुक किसी डाउनलोड माने इनस्टॉल करी किस करना माँ मोबाइल डाउनलोड कर दी +3 भर्ती +3 पर एंट्रांस एग्जाम टा नौ एंट्रांस किस कहना एंट्रांस एग्जाम +3 गैप करें +3 करदे यूएन कॉलेज भर्ती होनी बापा कहते एंट्रांस एग्जाम प्रिपेयर होते तो एंट्रांस एग्जाम घर को पड़े यूएन यूएन भर्ती अच्छे बाकी यूएन पड़ी किस करमी पढ़ुची भाभी नहीं घर आस बहुत भल से पढ़ी ये करी कि ना सरला डिस्ट्रैक्शन पूरा पूरा फुल दम लगी माने पाठ जिते माने पढ़ाऊनी जिते दम लगे डिस्ट्रैक्शन मत चारिआडे लगुच भाविली ये पढ़ुनी निद लगुला कहनी चल गोटे ब्लॉगिंग कर दिया गोटे सांग मान सहित निद लगे देखुना मो फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री फेवरेट हूँ बायो किंतु फेवरेट टीचर सब्जेक्ट पढ़ुची माने एल के सार मो केमिस्ट्री एल के सार से मो फेवरेट सार किस करमी चलती पढ़ा पढ़ुची किस करमी सांग मैंने तुमर भी एरक हुए ना किस कहता मुझे जानी पारनी किस करमी ये कुकुर भुकलानी कुकुर रातिर कुकुर भुकलानी किस मुझे एकला घर अच्छी मार घर अच्छी घर मुझे बापा नहांती जा कंपानी काम जा गाड़ तो से बाहर अच्छा गोटे भौणी आसी शुई सॉलिड स्टेट पढ़ी केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट जो आठ देख कुकुर भोगुची कहमी सांग मैंने मत माने दिन सारा आज मुझे पाठ पढ़ुची आज गोटे क्लास करी जीएस प्लानेट इंस्टीट्यूट ये क्लास करी फिजिक्स क्लास ता 11th पूरा 1 शॉट करदेला से माने सॉरी दीपक सर पूरा 1 शॉट करदेले देखी करूनी देपर 12:30 9:30 ରୁ 12:30 ହେଇଛି 12:30 बेले मुझे माँ मोबाइलटा दे तो देख तो मोबाइलटा कि नहीं जाओ दे इंस्टाटा थिला तो इंस्टाटा खोल दीची इंस्टाटा खोल दीची कबाट बांधी लाइट यार कबाट बांधी बापा बाहर हो देखिए इंस्टा कहीं 10 मिनट रील्स देख दिए आत मुला पढ़नी 10 मिनट माइंड फ्रेश करमी तापर आउ थे पाठ पढ़मी 10 मिनट जगह यही रात 10टा ही बसिक देखुच पाठ मैंने कहीपरि पाठ केबे जीव मो दुनिया पाठ पढ़ी किस करते पाठ छाड़ा कि करें मत डिफेन्स लाइन पसंद जे किंतु डिफेन्स लाइन घर छाड़े पाठ ही पढ़ी किस करमी नोट्स पट्स हो जाए कि किस करमी टी पैसा इनकम करदे गला ना घर रही देवे मत बाकी देवे
ପ୍ରବଳ ଚିନ୍ତା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଭାରି କଷ୍ଟ। ଆଉ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରିଆ ପ୍ରବଳ କିସଟାକୁ ଧରିବନି ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱରିଆ। ଆଉ ବ୍ଲଗିଂ କରିଦେଲି। ଆଜି ରାତିରେ କିସ ଚିକେନ୍, ଆଜି ସକାଳେ ଚିକେନ୍ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ବାପା ଷ୍ଟମାକ୍ ଘି ନେଇଥିଲେ, ସବୁ ଷ୍ଟମାକ୍ ଝୋଳ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଝୋଳ ଆଉ ଷ୍ଟମାକ୍ କିଛିଟା ଥିଲା। ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ମିଶିକି ମୁଢ଼ି ଖାଇଦେଲେ। ଆମର ଭୁଜା କୁହନ୍ତି, ମୁଢ଼ି ନୁହେଁ ଭୁଜା ଖାଇଦେଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିଥିନି ସେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କିସ ପଢ଼ିଲେ ହେବ ଏଇ 9 ଦିନ ଭିତରେ। ଯଦି ମୁଁ 9 ଦିନ ଭିତରେ ଟିକେ ପଢ଼ିଲେନି ହେଇଗଲା ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ, ଆଉ ଘରେ ତ ରହିତେ ଦେବେନି। ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ର ମୋର କିଛି ହେଲା ନା ଘର ମୋତେ ଆଉ ରହିତେ ଦେବେନି। ମୁଁ ଘରୁ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଲେ 14 ଜୁନ୍ର ବାହାରିବ, 14-15 ଜୁନ୍ର ବାହାରିବ ବୋଧେ ହେଲା ବାହାରିବ। ମାମୁଁ ଘର ମନସା ପୂଜା ହେଇଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗିଂ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପକେଇଛି ଦେଖିବେ। ଆଉ କେଉଁ ଭାବୁଥିନି ପକେଇ ଦେଇଛି, ଭାବୁଥିନି ଆଉ ପକେଇବିନି, ଆଉ ଏକାଥରେ ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟା ପରୀକ୍ଷା ଯେ ଦେଇତେ ଯିବି ସେଇ ଟାଇମ୍ର କରିବି। ଆଜି ଏତେ ମୋତେ ମାନେ ଗୋଟେ ମଥା ବିନ୍ଧୁଛି, ମଥା ବିନ୍ଧୁଛି ତଥାପି କମେଡ଼ି କରୁଛି। ମୁଁ ଟିକେ କମେଡ଼ି କରେ ହେଲା, ସ୍କୁଲ ବେଳେ ବି କରେ ଆଉ କଲେଜ ବେଳେ ବି କରେ। ଆଉ ମୋତେ ହେଉଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ, ନାଚ, ସଙ୍ଗ୍ ଏସବୁ କିଛି ଆସେନି। ଫାଷ୍ଟ କଥା ମୁଁ ପୁରା ପାଗଳା ରୋଗ କଥା ହେଉଛି ନା, ପାଗଳା ହେଇଛି। ଦେଖି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ହଉ ଭଲ ଥାନ୍ତୁ, ସବୁ ଭଲ ଥାନ୍ତୁ। ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼, କି ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେବନି। ସେ ରିଲ୍ସ ଫେସବୁକ୍ ସବୁ ବେକାର। ପାଠଟା ପଢ଼, ପାଠ ଯେତେ ପଢ଼ିବ ତ କାମ ଦେବ, ଆହୁରି ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ କାମ ଦେବ। ପାଠ ପଢ଼, ପାଠ ଛଡ଼ା ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେ ଏଇସବୁ କଥା କହିନି, ମହତ୍ଵ ହେଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଯାହା ଆସୁଛି ତମେ ସେ ମାନେ କିସ ତମେ କହିବ ଯେ ନା ମୁଁ ରିଲ୍ସ ଦେଖିବିନି କି ଏଟା କରିବିନି ନା, ଏଟା ସବୁ ଏଡ଼ିକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। ତାକୁ କାଢ଼ି ହେବନି ଆଉ, ମାନେ କିସ ସେସବୁର ଆମେ ବାହାରି ପାରିବାନି। ତାହେଲେ ପାଠ ତ ପଢ଼ତେ ହେବ ନା, ନିହାତି ପଢ଼ତେ ହେବ। ନହେଲେ ଘର ଲୋକ କିସ ରହିତେ ଦେବେ, ଘର ରହିତେ ଦେବେନି। ତାହେଲେ କିସ କରିବ ମାନେ ଆଗେ ରିଲ୍ସ, ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟା, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍, କେତେ ସମୟ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେମି, ଏସବୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ଼ ଟାଇମ୍ କରିଦେବ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଘଣ୍ଟେ ଏଇ ରିଲ୍ସ ଦେଖିମି କି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟା ଦେଖିମି କି ଏଇଟା କରିଦେବ। ତାପରେ ଆଉ ଯାହା 6 ଘଣ୍ଟା 7 ଘଣ୍ଟା ରହିଲା ପୁରା ପଢ଼। ନ ପଢ଼ିଲେ ଜୀବନ କିଛି କରିପାରିବନି ହେଲା। ପଢ଼ ପୁରା, ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଜମା ହେବନି। ଭିଡ଼ିଓଟା ମାନେ ସେଇ ପାଇଁ କରିନି। ମୁଁ କହିନି ମାନେ ମୋଠୁ ଯଦି କେହି କିଛି ଶିଖିପାରିଲା ତାହେଲେ କରିଦେମି। ଆଉ ମୁଁ ହସ ମଜାର ସବୁ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ତ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ କହୁଛି ସବୁ ପଢ଼। ପାଠ ଛଡ଼ା ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ। ତୁମର ସାଙ୍ଗ ହେଉଛି ପାଠ, ବାପା ମା ସବୁ ହେଉଛି ପାଠ। ବାପା ମା ବି ତୁମକୁ କିଛି କହିବେ ମାନେ ଚାହିଁବେନି, କାହିଁକି ନା ତ ପାଠ ଯଦି ନ ପଢ଼ିକି ଇନକମ୍ କରିବ, ବାପା ମା ବି ତୁମକୁ ଘରୁ ତୋଳିଦେବେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖ। ସେ କେହି କିଛି ନା, ସେଇଟା ପାଠ ପଢ଼ିବା ଜାଗାରେ ସାଙ୍ଗ କିଛି ନା, ଟୋଟାଲ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ କହିଦେଉଛି ନା, ମୁଁ ନିଜେ କିନ୍ତୁ କିଛି କରିପାରେନି। ପୁରା ମୁଁ ମାନେ ତୁମକୁ ସବୁ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଦେଇଦେବେ, ନିଜେ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ସହିତ କଥା ହେବି। ଆଉ ମାନେ ତୁମକୁ ଯାହା କରୁଛି ମୁଁ ତା ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ କରେ ହେଲା। ତ ସେରକ କଥା, ଜମା ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ପାଠ ପଢ଼ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏଇଟା ନୂଆ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛି ମୁଁ, ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, କମେଣ୍ଟ କର, ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ମୁଁ ତ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରେ। ଆଉ ଏରକ ଗୋଟେ ବସିଛି, କ'ଣ କରିମି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଦେନି ଆଉ ପକଉଛି ଭିଡ଼ିଓ, ପକେଇମି। ଯାଆଡ଼େ ଯିମି ବି ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାମି। ଘର ଅଛି, ଘର ଯାହା ଯେତେବେଳେ ପକେଇମି ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଉ ପାଠଟା ପଢ଼ତେ ହେବ ଆଗେ। ନ ପଢ଼ିକି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ହେବ ପାଠ ବିଷୟରେ ବି ପକେଇମି, ଆଉ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବି ପକେଇମି। ସବୁ ବିଷୟ ମୋର ପୁରା ଅଲ୍। ଆଉ
मोर गोटे स्वप्न अच्छे मो स्वप्न साकार है से सब वीडियो भी करमी है मो चैनल ना कृष्णा ब्लॉग्स लाइक करदब सब्सक्राइब करदब है आमर तो मुढ़ी फेमस एपटे जानी बालेश्वर किए न जानी समस्ते जानी एटा कथा किस करवा कह बही पढ़ीमी टे निद ना से ब्लॉगिंग करदेनी मैंने ये ब्लॉगिंग कर दिए आने पढ़ीमी आ देखिए मुझे मिछ को जे देख पढ़ुची मुझे देख ये क्रिस्टलाइन आमर पास हूँ मो ये सार नाम भी लिखा देखिए तो ये देख ये उल्टा देखा फ्रंट कैमेरा अच्छे ना उल्टा देखा तो एमती कथा आने शुण मोर यूट्यूब चैनल जो खोलनी मुझे जानी भी नी कि यूट्यूब किस खोला हुए ये जान नी है आगे छाड़ा हुए जान नी थर जाइए बालेश्वर गोटे मामू को जाइए मो देह भी देखते जाइए देह खराब होता मामू घर को भी जाइए मामू को भी देह खराब से मो भाई गोटे नाइस भी छुड़ा अच्छे नाइस मो भाई है सी पचारिकी सब करनी जहाँ वीडियो वीडियो करके अपलोड कर निजे निजे खुशी लगुच मत मत एका बोरिंग लगुला जहाँ छुआ भल लगे हो मु पाठ पढ़े आपण मैंने मो ये को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करंतु डिस्ट्रैक्शन जमा छुआ हेनी मुझे कहनी आगे से सब टाइम देदेव तापर पाठ ना सी सब आगे जब न टाइम देकी पाठ पढ़ो से पाठ पढ़ला बेले मन पड़े रिल्सटा से किस किस इच्छा बाहर बदला बदली बदाबदी सॉरी बदाबदी बदला बदाबदी पुष्पाराज ये सब मन पड़ो तेणु आगे से सब टाइम देव तापर पाठ पाठ पढ़ते हैं से डिस्ट्रैक्शन माइंड को माने गोटे गोटे ईर टाइम देव शुण आगे फास्ट थर घंटे देल गोटे मस कंटिन्यू घंटे टाइम दे कि पढ़ल तापर एटा पढ़ल तापर मसटू सेटा घंटे दूसरा 30 मिनिट दब 30 मिनिट और 30 मिनिट पाठ पढ़ी सेरक करके डिस्ट्रैक्शन को हटेगा है हौ जय जगन्नाथ रही समस्ते भल रुह खुशी रुह लाइक कमेंट सब्सक्राइब टाटा बाय बाय।